1820 ମସିହାରେ ଡେନମାର୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ହାନ୍ସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଓରଷ୍ଟେଡ୍ ଏକ ନୂତନ ଜିନିଷ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ଓ ଚୁମ୍ବକତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସେହି ଆବିଷ୍କାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଥରେ ଓରଷ୍ଟେଡ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ାଇବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହିଭଳି ଏକ ତମ୍ବା ତାରଟିଏ ଥିଲା ଏବଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସଟେ ଥିଲା। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏହି ତମ୍ବା ତାରରେ କିଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ କରାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ କରାଇଲେ ଦେଖିଲେ ଏହି ଯେଉଁ ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସଟି ବିକ୍ଷେପଣ ହେଉଛି ବା ବିକ୍ଷେପିତ ହେଲା। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା। ତାହା କ'ଣ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା। ସେଇ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ କରିବା। ଏଠି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ଆମ ପାଖେ ଗୋଟେ ତାର ଅଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଦୂରରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକ ଏଠି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ସଂଯୋଗ କରାଇବା। ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗାଇଲି। ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ପରେ ସୂଚୀଟି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୁଲୁଛି ବା ଏହି ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକଟି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୁଲୁଛି ଦେଖ। କ'ଣ ଘଟୁଛି ନା ଏହି ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକଟି ବିକ୍ଷେପିତ ହେଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ। ତାହେଲେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷଣ। ତୁମେମାନେ ଭାବୁଥିବ କି ଏହି ପରୀକ୍ଷଣରେ ଏମିତି କ'ଣ ଜିନିଷଟେ ଅଛି। ଟିକେ ଭାବ, ଆମେ ତାପ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତକୁ କିମ୍ବା ଆଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲେ କି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ବା କରେଣ୍ଟରୁ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଘୁରେଇ ଦେଉଛି ବା କିଛି ଜିନିଷକୁ କରେଣ୍ଟ ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଘୁରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତୁମେ କଳ୍ପନା କରିପାରୁଛ କି ଏହି ସବୁ ଲଜିକ୍ କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ବା ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲଟି ଆମେ ଦେଖିଲେ ବା ନିୟମଟି ଦେଖିଲେ ଏହା କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ନା ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଦେଖିଥିବ, ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ ଦେଖିଥିବ, ଆଉ ଗାତ ଖୋଳିବା ମେସିନ୍ ବା ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ରେ ଏହିପରି କିଛି ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆମିଟର ଆଉ ଭୋଲ୍ଟମିଟର ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାର ସୂଚୀ ବିକ୍ଷେପିତ ହୁଏ ଏବଂ ଆମକୁ କିଛି ରିଡ଼ିଂ ଦେଖାଏ। ଏଠି ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର ଦେଲା। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କି ଚୁମ୍ବକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କମ୍ପାସକୁ ତାର ପାଖାପାଖି ଆଣିବ ତାହେଲେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସେହି କମ୍ପାସକୁ ଠେଲେ, ଦେଖିଥିଲ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପାଖରେ କୌଣସି ଚୁମ୍ବକ ନାହିଁ। ତେବେ କିଏ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି? କିଏ କମ୍ପାସକୁ ବିକ୍ଷେପଣ କରୁଛି? ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ବିକ୍ଷେପଣ ହେଉଛି, ବୋଧେ ସେହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ଚାରିପାଖରେ କିଛି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତାହେଲେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆବିଷ୍କାର। ବଡ଼ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଆଗରୁ ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ କି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ଚୁମ୍ବକୀୟତା ଉଭୟ ପୃଥକ୍ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତା ମାନେ ଆମକୁ ଏଠି ଏଇଆ ମିଳିଲା କି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଉ ଚୁମ୍ବକୀୟତା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ନିହାତି ଭାବରେ ରହିଛି। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଏଠି ଗୋଟେ ତମ୍ବା ତାର ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ କରାଇଲେ ଏଠି କିଛି କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଚୁମ୍ବକ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏହି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହଟି ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏଠାରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକତ୍ୱ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିଜିମ୍ ବୋଲି କହୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଓ ଚୁମ୍ବକତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କଥା ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଓରଷ୍ଟେଡ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲେ କି ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ଅଧିକ ହେଉଛି ତାହେଲେ ବିକ୍ଷେପଣ ଅଧିକ ହେଉଛି। ତା ମାନେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏଠି ଦୃଢ଼ ଅଛି ବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ତା ମାନେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ଯଦି ଆମେ କରାଇବା ତାହେଲେ ଅଧିକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ଅଧିକ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏଠି ଅଧିକ ହେବ। ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଦେଖ ନା ସମାନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହକୁ ରଖି ସୂଚୀର ସ୍ଥାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇଲେ ବା ତାଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୂରତାରେ ସେ ରଖିଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କି ତାର ପାଖରେ ବିକ୍ଷେପଣ ଅଧିକ ହେଉଛି। ଯୋଉଟା ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକର ପାଖରେ ରହୁଛି ତାର ବିକ୍ଷେପଣଟି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯଦି ତାରଟା ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକ ପାଖରେ ରହିବ ତାହେଲେ ଚୁମ୍ବକର ବା ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକର ବିକ୍ଷେପଣଟି ଅଧିକ ହେବ, ଆଉ ଯଦି ଦୂରକୁ ରଖିବା ତାହେଲେ ବିକ୍ଷେପଣଟି ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଦୂରତ୍ୱ ବଢ଼ିଲେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି।
तामाने पाखरे रहिले चुंबकीय क्षेत्र शक्त हेबो बा दृढ़ हेबो एवं दूर को गले ताहा दुर्बल हो जिवो। तेणु शेषरे से माने जानिबाकू चाहिए कि एही क्षेत्र देखिबाकू केउ भली बा चुंबकीय क्षेत्रटी देखिबाकू केउ भली। एहाकू आमे आगुरु मध्य देखि सारिचे बा आमे चुंबकीय क्षेत्र रेखा अंकन करी मध्य देखि सारिचे। तेबे कोन करिबा एपटे ना एबे किछि लुहा गुंडक आमे बिंचिबा एवं देखिबा ताहा किपरि रहउछंती एवं चुंबकीय कंपास को भिन्न भिन्न जगार रखिबा एवं देखिबा ताहा किपरि घुरुची बा विक्षेपण किपरि हेउची। एहा पई हमको एबे कोन करियाको पड़िबो। चलो एबे परीक्षणटी आरंभ करिबा। परीक्षण रे मु कोन करिबी ना गोटे लंबा तारटी को एई भली सीधा भाबरे रखिबी एवं एथिरे गोटे कार्डबोर्ड टी एई भली भाबरे खंची के रखिबी बा ई कार्डबोर्ड मझिरे लंबा तारटी को एई भली सजेई के रखिबी। तापरे कोन करिबी ना एठी किछि लुहा गुंड बिंचिबी। तुमे चाहिले सूची चुंबक भी बिंची पारिबो। देखो एठी मु तार रे विद्युत प्रवाह कराइली तापरे किछि सूची चुंबक मु बिंची। देखो सूची चुंबक गुडा को केउ भली भाबरे रहिबे एई भली भाबे सजित होई कि रहिबे। ताले लाल रंगटी जो देखा जाउची एई लाल रंगती कोन ना एहा उत्तर मेरु को सूचाउची बा चुंबकर उत्तर मेरु एटा आ नील रंगटी होउची चुंबकर दक्षिण मेरु। तेबे मने पकाओ आमे चुंबकीय क्षेत्रर दिग को केउ दिग अनुसार सूचित करूथिले मने अछि उत्तर दिग अनुसार सूचित करूथिले। ताले एठी मध्ये आमे कोन करिबा तार दिग को उत्तर दिग अनुसार सूचित करिया। ताले एबे मु से दिग को तीर चिन्ह द्वारा सूचित कर देनी। एबे केमती हैला ना सबतक उत्तर दिग को मुह करिक रहले काहे कि आमे देखितले। देखो नाली रंगटा केउ दिग को रहउतला एई पट दिग को रहउतला ना नाली रंगटा एमती एमती रहउतला त माने तीर चिन्हटा एमती एमती रहइबो एमती एमती सब रहइबो। ताले एठी तीर चिन्हटा सही भली आकार रे सजी हेकि रहियला। ताले को दिगरे रहिला देखिलो। एबे जदी आमे सूची चुंबक को न रखी एहार कोन करी तीर चिन्ह द्वारा देखैबा ताले एई भली किछि देखा जिवो। तुमे देखि पारुथिबो एही तीर चिन्ह सब गोलाकार बा वृत्ताकार आकार रे अछंती जहार केंद्र हेउची किए ना केंद्र की ना एई जो रडटा बा एई जगहटा होउची तार केंद्र। जदी तुमे जानिबाकू चाहूचो कि कौनसी पॉइंट रे चुंबकीय क्षेत्र रे दिग को तदी जानिबाकू चाहिबो ताहले तुमे कोन करिवो ना गोटे वृत्ताकार स्पर्शक अंकन करिवो। जदी मु वृत्त अंकन कली एडा सब तार कोन हबो स्पर्शक हबो। एटा वृत्त हला एडा स्पर्शक हबो सब तार बुझी पारिले हे जे। ताहले कोन करिबा एवं एबे आमे देखिबा कि चुंबकीय क्षेत्र रे दिगटी केमिति मिलिबो। जेतोळे चुंबकीय क्षेत्र दिग सब एई भली हमकु देखा गला आमे ओटे वृत्त अंकन कले बा स्पर्शक अंकन कले एवं एई दुटा काम करिया परे निहाती हमकु चुंबकीय क्षेत्र दिगटे मिल जिवो। तेणु जेउठी भी मो सूची चुंबक को रखिबी पाखरे रखिले भी आ दूरे रे रखिले भी चुंबकीय क्षेत्रटी सब बेले वृत्ताकार ही हबो। हैला पाखरे रखिले भी वृत्ताकार हेबो आ दूरे रे रखिले भी वृत्ताकार हेबो। तेणु गोटे सरल तार चारि पाखरे चुंबकीय क्षेत्र सब समकेंद्रिक वृत्त आकार रे ही रहबे। एटी मो तीर चिन्ह सब लिभेइ देली देखो केउ भली रहउची गोटे वृत्ताकार। आउ जदी अन्य को सब अंकन करबी ताहले एमिति समकेंद्रिक वृत्त आकार रे समस्त रहे। एवं एठी आमे कोन देखुचे देखो एठी देखिले सही चुंबकीय क्षेत्र रेखार दिग विद्युत प्रवाहर दिग ऊपर मध्ये निर्भर करूची। हैला विद्युत प्रवाह हेले ही चुंबकीय क्षेत्रर दिग सब एठी बदलुची। जदि भी आमे विद्युत प्रवाहर दिग को विपरीत करि देबा तेबे भी एहा समकेंद्रिक वृत्त ही रहिबो। केंद्र पाखरे एही वृत्त गुडिक पाखापाखी रहिबो। देखो एई जो केंद्र रहउची एई पाखरे वृत्तडा को सब पाखापाखी रहउची। एहा हमको कोन सूचाउची ना केंद्र पाखरे चुंबकीय क्षेत्र बहुत स्ट्रांग बा दृढ़ अछि एवं जदि आमे दूर को जिबा ताले एठी कोन हेबो ना आमे जानिबा कि चुंबकीय क्षेत्रटी दुर्बल होउची। ताले चुंबकीय क्षेत्र गुडिक समकेंद्रिक वृत्त आकार रे अछंती एवं पाखरे एही वृत्त गुडिक पाखापाखी अछंती काहेकि ना एहा दृढ़ अटे एवं दूर को टिके टिके दूरी जाइछंती बा दूर रे आमे जते दूर रे को रखिबा अंकन करिबा सेतर चुंबकीय क्षेत्रटी कोन हेबो ना दुर्बल हेबो। ताले एहा मध्य सबुठारु बड़ गुणधर्म अटे।